Ekor san khlaimani koktuma hasteo phai shok phai keno hathai kotorni hangar strai khlaijakmani thayo nukjaka tongthogoi masalaimani mangpli borok bangmani bagai damnai dam thamromboi muthupjagoi tongkha Assam Agartala lahar kotor Chashalo hakotorni Home Minister Amit Shah ni manjak mungo hakotorte haste hafangbai ekor sain khlaiga tibra motha Chashal diporni dam chinoi teishoti thamsi jorawa Delhi North Block o khlaijaka ekor sain khlaimani panda ekor sain khlaimani panda o manjaka hasteni Montri Okra Dr Manik Shah Kacham Montri Okra MP Biplop Kumar Dev Montri Shukla Charan Watia Montri Bikas Debormate hasteni Chief Secretary JK Singha Abo haikenote khaksa phaising ekor sain khlaimani panda o manjaka tipra mothani Supremo Maharaja Pradot Kishore Deborma tipra mothani President Bijoy Kumar Rangkhol LOP Onimis Deborma TTADC ni Chairman Jagadish Deborma CEM Purno Chandra Jomatia Akosong Ekor sain khlaimani koktuma hasteo phai shok phai keno hathai kotorni hangar strike khlaijakmani thayo nukjaka tongthogoi masalaimani mangpli hathai kotorni ha nokha kleireoi resap mungbai khe tongthogoi masalaika tipra mothani adongrok manjaka tipra mothani Political Secretary ex MLA Rajeshwar Deborma MLA Shopna Deborma MDC Ganesh Deborma tipra mothani spokesperson Advocate Anthony Deborma no khoboi kubun ozamarok bisi rominai mokol kiore nasing tongmani sini bukhani sanmong constitutional solution bubugrano logiroinai bubugrani korang hansani chobawo sengtini saimanka Delhi ni North Block Desh ni Home Minister Amit Shah ni officio Amit Shah ni puskango sini tiba rajya Chief Minister ni puskango Mama official ni puskango sini bubugra Declarator Timberland apa constitutional solution ni coba kelaibana tu ini ini kaja rancang naik korbai as agreement kelaja harus sign kelaja di pramotan ini sign kelaja signature ka sini code bubugra produk permission mari ke daporma di pramotan ini presiden Bijoy Kumar Rangkhol sini leader of opposition sini leader Ram Gerang Komite Onimes daporma Dai kaisa tongo Tripura Chief Secretary JK Singha abono karibo yang Ministry of Home Affairs ni Northeast ni Joint Additional Secretary Northeast Ministry of Home Affairs Piyush Goyal bo Government of India ni poke देश ni Swarashtra Daptar Mantri Griha Mantri Amit Shah ni उपस्थिति हो ini agreement khaljaka agreement kan sir agreement to oro chinde sanmani all jaga wo tongo ni history related to history Tripura history land rights political rights economical development other economic development identity culture language no community kabangma tongo Amonos belai historical ini ni mo jorawo belai ka tongthokmani sal sini baginai mo rancang ay ko besi jak sal bubugrani di tulmongbai ini bormora hatayo lokho lokho borok pinioro bubugrani mo message no nasingai tongajak sing message mamani pore oro sing kisah tongtholai ka musalai ka bubugrano sing price khlaika prosna khlaika hansani power ini orang proof lagi je, bukan able leadership, ini proper guidance ini je, ibu raja ni je, raksana, orang bisa tanari, orang coba, ini mana? Bukan pulen hamai baru, sengaja bosor asmedi klep Ancelik dol klep lega cini man tai sok dana cini ane giman tongo san lepe lega kop borok roman script ai singani mani apno susuk susuk man yang itu ketapung gangkai je Tripura motha to bisi bosor nya ko ba jeng MLA mani
বছর কাইসা তিনি 2 তারিখ বছর কাইসা পুরাংখা ও জরাও তিনি 2 তারিখ আর সাইন খাইমাবো 2 তারিখ বা বুবাগ্রাও হাঙ্গার স্ট্রাইক যে दाखौै बर सालामानि जे को आं बहबुजा याबुजा थाका याबुजा किफि गलाखने साइथामानि गुबुनो अब बुबाग्रा जे को गो बको जों पयतल जावो बाय बिसास लायो बिसास खामानि गो अब जों कल मांगा दिनै आरो डेली थांगिनाय आरो एग्रीमेंट खालायखा सयनि लेखा जे दिनै जे कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन अब बुबाग्रा दुइ फैनो हिनि जे साइ खालाममानि अ जे दिनै अ बुथुमनाय जा हांगार स्ट्राइकआव दिनै बर'राव जतन खुजिंखा दिनै अ कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन मानमानि बागै जतन खुजि बुबाग्रा खाना सफायनाय खाना सफायि खाना अ दायसनो बुबाग्रा फायै कक साफायनाय जे आरो जे बरक सयरि लेमाने दिनै आरो तो तेमन बेसि नेटवर्क पकरै যারা ওয়াইফাই দङ बिनारनो नेटवर्क कग्रक सालायफरो जों अरो केबो अरो जे यूट्यूब दं नाय मालाया चिनी यांगो चिन गरम गना एक्सएमएल गरम गना राजेश्वर देवरमानि अरो सिटी जारो जे साइक्ले माने आबारो अपिनि दहजा अरो अबनो होइनाय यांगो परीक्षा होनाय बरनो अनेक सालायगा बाक्सा मुसामानि जादा यापानि होइमान सामने गाय बरनो जे समय आसमय नारगि माया मोसाजाक दंबै थां जखन मोसालायका अरो दंथलाय किसाने किसा मोसाग्र मान लरि लायखा अब बाय जदि बरनो अब हामिया सागांगाय अब जारा बरक बुबाग्रान हामिया जाया सानाय बरक न सानाय आरो बुबाग्रान तो हामिया जाया साउनो बाक्सा बुबाग्रान थुइदुं हिनो बुबाग्रान कबरनो अ बरनो ताखा नुक नाय हायजे बुबाग्रा ताम खालायगा ताम कुइफेगा बुबाग्रा जे कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन की फेमिनि आं आबरनो सुनानै बुजि बरक जा आस राजनैतिक लायगा नर राजनैतिक लायो जात फने बागैया नर राजनैतिक लाय माने गांगाय व्यक्ति स्वार्थ लोकनि बागै ओ व्यक्ति स्वार्थ लोकनि बागै न बुबाग्राना हामिया जाया साउरिनाय नर राजनैतिक गानानि नाय आ बरनो जिसे कोन सातो बरनो जजालिया बनु कमनो बरनो एलाकाव हाबिला ताबो बुबाग्रानो जतन पुजा साइड मन जरा जतन बिसा साइड दं माने जरा एबो बुबाग्रा गामबो खायफलोगा जे कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन कुइफेगा आं साना नाय माने अबनो जारा बुबाग्रा पुजा जानाय दं ताखौताय बुकुसं जिनि तिप्रा सारकना कबु मुनारनाय नर जतन थानचा दंनि थानचानि मारि बा थानचानि बिसिंतै जतन सम्भव बुबाग्रानि बिसिंतै जों दिनै आलादा राज्य जों कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन बाय जोंनियाखौ तामगांगाय दिनै आइडेन्टिटी क्राइसिस होङै दं दिनै आइडेन्टिटी क्राइसिस मुक्त मानानै गांगाय जों आलादा राज्य नांगौ दिनै जों दा माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी दंहा जोंबो बांसिन दंहा सुकुनानै नाय कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन बाया जों आलादा राज्य आं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड का त्रिपुरा मथानि एक नम्बर डिमान्ड दङ दिनै अ डिमान्ड तैबो जों हानचानि बिसिंथि खालायो जों गुबै फायनाय जों अब 3 बोसोरनि माथायजे जों अब कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन मान गांगाय जों अरो ताय बिसि खालायनानै नांला बुबाग्रानो लगिरि दंखाय बुबाग्रानो लगिरि दङ land right ke culture economic aborok to man khangke abo man yak golot abo greater Tipraland ni or demand ki kari jar jangne अब का अपग्रेड दो खाय के नांगा अब आलादा राज्य न जुदा अब कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन लैंड पावर रगरिफानो जों जेसेबां पावर दं आलादा राज्य अब आलादा राज्य अब डिक्लेयार खालामनानै थानाय आलादा राज्य तब जों लैंड पावर रगरिफानो आरो मुख्यमंत्री बांला मुख्यमंत्री पावर बारिनाय मुख्यमंत्री पावर का आलादा राज्य का मुख्यमंत्री पावर फायनाय जे मुख्यमंत्री पावर मानो जों आपन शासन खालामनाय जों थानि शासन क्षमता फायनाय शासन क्षमता नांगौ जों आलादा राज्य नांगौ मुख्यमंत्री पावर नांगौ मुख्यमंत्री नि पावर खायगोन जों शासन खालामनाय आलादा एकर्ड साइन खालायजाकमानि इशुनते तिप्रा मथानि स्पोकपारसन एडवोकेट एन्टनी देबरमा साका to Tipramothani spokesperson nin thani buba hai kok tuma tong dini Delhi ni
Deliu to tini agreement sign ka a agreement tamno sign ka gibo nor khana kana media ro jeng to obosaka tini agreement sign mani no land right no ti tini history tini life buma tai tini culture no ti tini language ti tai tini political right no ti tai tini administrative no ti ini sign ka ngai abo arabo sejak serai tongo je abno ti committee salam jangnai abno implement khaina bage dina jaga present tongnai tini honorable home minister Amit Shah tai honorable chief minister Manik Shah tai ajagawo Tripurani chief secretary tai ajagawo additional secretary government of India ni Piyush Goyal bor joton tongkha tai sini bubagra tai sini opera bikarangko tai sini opposition leader sini da rumes borok tongkha tai o agreement no borok jokono sign khai paikya tabu abono tuino sini je demand ng tongmon abono tuino san tongmon borok kamamo borok question khainai constitution solution tamo greater parliament tamo ekta na ora different greater parliament no constitution solution no constitution baise joto kucho no dagu ani je saimanu me tinini agreement chungno ekta na jagawo chung direct chini separate greater parliament chung chief minister maya chini motaka chung aro chini legislator chung chalumaya haipano omo kaisa first step chini achievement jaga constitution solution sanmani a jaga main core issue ka chini land right আর land no chini achievement ka success ka ini kobama borok oisan no khaimanu land right chini manitam khainai abona sanamo chini je borok oba ke sikiti pano siam tongnai sikiti pano oba ke oisan khai to sanamo land ka kaisa boss main core issue অবশ্যই চিন আসল হা তংঘাকা টাইচিন কত তংগৈ থাংবাই কারণ হা তংঘাকা চাইনি সিনেমু তং কাজা বজাগা কাজা চিন আইডেন্টিটি নি টিব আবব আ জায়গা ক্লোজ তং আইডেন্টিটি হিস্ট্রি আইডেন্টিটি কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ তাই ইকোনমিক তাই পলিটিক্যাল রাইট অ্যাপার্ট মানে ল্যান্ড রাইট সারা আবো তং কাবনো যে তখন হা করে দিন সিনেমু করে আগে সাজানো যে তখন হাক করে কাবিনে কক করে নি সাজানো যে তখন হাক করে কাবিনে সিনেমু কো কালচার করে নি সাজানো কিন্তু তিনি সব অবনো ফার্স্ট স্টেপ অ্যাচিভ খাচিনি অফ ফার্স্ট স্টেপ অ্যাচিভ ন जों बाहाके इमप्लिमेंट खायै जों देबो बुसागो आगु खांबानाय ए आबोसो ताबुखिनि देबो हमकरा तंगु एग्रीमेंट साइनिंग पाइका हम काजा फर्स्ट स्टेप जिनि अचिवमेंट ताबु सेकंड स्टेप का बनो इमप्लिमेंट खायनानै जेकुनु जागाव न साइमन बर जे बुजेरना सिम्पल बालु बि छाउनु नों नक तांना थां काकाय दिन पुइलारा गुसा नों जगार मा खायु दिन हाय का नांगु नों नक तांना काकाय ha tongan pore ha no suya ko bin approval mana nangu approval man paiber pore gacha room nai tangna gacha nungker room manau abo pore sana nok no tangna suma khai thik aba hai no tini agreement nang kha tini chel ha man kha abo ya golo tini ha no bahati use khai nai bahai chel bag nai bahai chel abo agreement khai abo tini next step khai nai kai first step chel success first step chel achievement kha abo bagano bela tini तो कारण अब हाके आगे कुनो समय अब हाके आनते हिस्ट्री दिन आइडेंटिटी दिन कल्चर दिन लैंग्वेज दिन कल्चर दिन अब हाके कुनो एग्रीमेंट अब न बुइला हिस्ट्री वो लाइफ वो सजाक नाय जे इनि हाई 2 मार्च 2024 दिनि लाइफ बुमा अब सजाक नाय दिनि हाई जागा बुबाग्रा स्वयं Pass and to that, never declare having correct. This is no agreement section. Besok asal sal kolong ma romoi je sunlight hai mani. Ini pemanka land right, economic dai kebang ma. Bahai mat. Dalam khatong thogo,
Kontopano sini doparong sistem secara mana. Kalau kemana bisa sini omo first step, second step no abang bagi implement kaitan kanai aja kamu bok kemana pertama tangai kau omong kaisa step semua jaga man kasih jadi ni man no mana bagai government of India gosi buat ini soalnya norna anggusinai ini enggak abang bagai no ini kuk tong toka tong teman ya kalau ini jodoh no kesana musuh Omo jodoh palti prasar kancang ma bangga seti no bos haksa semua. Ini oba esibu di prasar kancang ya kakai. Oba hakai ter esibu gelak kubu. Belai borok bangmani bagai chasal sharik faising dam nei dam thamramboi muthub jagai tongkha Assam Agartala lahar kotor paithagonai mathang bahini ni chaitok mungbai teruk khe lai rekha thanglai sukhlainai malkhung rokna police kokti shaldi poro hasteo fai sokpainai Maharaja Pradut Kishore Deborma hatai kotorok khlaijaknai khatungmani panda Bureau Report Chini Khorang